Okay, mayong hapon. Sa atong mga followers diha, no, nato isa ka bisita diri karon si Nanay Nini Santa Maria. Ang gusto niya mangumusta. Shout out daw niya ang iyang pag-umangkon. Nga asa to dapit. Si JR sa Palawan, ang sa dapit ilahan. O si GC Monte Alegre. Okay, shout out Regina. daw. Ah, Sa iyang pag-umangkon nga si Pastor J.R. Montealegre adiyo. Modio. Og sa iyang igsuon nga si Regina og si Pag-umangko na. Manong GC. Regina, pag-umangko na. Ay, si Regina, iya daing pag-umangkon. O, mo ni among lingaw diri sa bukid. Bukid-bukid lang. Wish daw niya, makaadto na po siya karong tuiga sa Palawan. Kaya sa buot-buot. Unta, makauban dyan ko no sa Palawan. Diyan lang. Okay, mga unta rin yung saging.